चौधरी परवेज़ इलाही साहब वैसे तो गिले शिकवे भी करते नज़र आते हैं, खान साहब के शायद फ़ैसलों से थोड़े थोड़े नाला भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो खान साहब के साथ खड़े होने पर मजबूर हैं, या वाकई वो खान साहब को इतना पसंद करते हैं और खान साहब को इतना जेन्युइन समझते हैं कि वो अब भी इस तमाम जो पिछली एपिसोड गुजरी है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो जो है वो खान साहब के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और बाकायदा तौर पर अब बुखारी साहब ये कहा गया है कि फैमिली और हमने ये डिसाइड किया है कि चौधरी शुजात साहब ने जो सियासत अपनी करनी है वो करते रहे, हम तो खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल हैसियत में वो कभी भी जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, जो फैमिली के फैसले होते हैं ना, वो फैमिली का बड़ा करता है। ये नहीं होता कि कल का छोटा जो है वो उठ के बड़े की छुट्टी करा दे कि चल भाई तू तो पुट। ये कोशिश तो हुई है वैसे। हुई है। अच्छा, जब ये कोशिश हुई है तो फिर उसके नुकसान हैं। एक तो लीगल लेजिटिमेसी जो है इलेक्शन कमीशन से वो चौधरी शुजात साहब को मिल गई है, जिनके 2 अरकान जो हैं, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है, वो फेडरल मिनिस्टर है। आप मेरी बात को गौर सुनिए, ठीक है। तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, द लेजिटिमेट पार्टी इज अंडर द बैनर ऑफ चौधरी शुजात। नतीजा क्या हुआ कि आपके हाथ से पार्टी निकल गई। अब आपके पास चॉइस क्या है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, कि आप पीटीआई में शामिल हो जाए। क्यों? पीटीआई की फैसिनेशन सबसे ज्यादा उनके बेटे की है। मोनस इलाही is totally devoted and dedicated. और दिस इज द ओनली रीजन। मैं यही जानना चाहती थी कि परवेज़ इलाही साहब हमें खान साहब के फैसलों को गलत मानते हुए भी नजर आते हैं कि वो ये कहा उन्होंने इसका इजहार भी किया। हाँ। मिसाल के तौर पे वो असेंबली तोड़ने के बहुत खिलाफ थे। मिसाल के तौर पर वो यानी जनरल्स के बारे में, अस्करी क़यादत के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। बाकायदा टेलीविजन के प्रोग्रामों में उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी कि पीटीआई के लोगों ने अगर अब फिर दोबारा मुंह खोला और जनरलों के बारे में कुछ कहा तो मैं दिफा करूंगा। उसका आपको याद होना चाहिए, वो उनका बयान चला हुआ था। अभी भी ये तासुर अपनी जगह मौजूद है कि वो पीटीआई की मोहब्बत में मुब्तला होने के बावजूद द पावर दैट भी उनके नुमाइंदे हैं। ये उनके मुखालिफ भी कहते हैं, उनके दोस्त भी कहते हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी कहते हैं। ये मजबूरी नहीं है, ये एडवांटेज है। अच्छा, एडवांटेज है। ये वो यकीन दहानी है कि वर्स्ट के केस सिनारियो हम फिर भी कहीं ना कहीं तैर जाएंगे। ठीक है, इसकी तफसील किसी आइंदा प्रोग्राम के लिए रखते हैं। हैविंग सेड दैट, देखिए उन्होंने इस्तेमाल किया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने चौधरी वजाहत को, जो चौधरी शुजात के सगे भाई, जो गुजरात की सियासत पे डोमिनेट करते हैं हमेशा से, अब नहीं, साल से, डेकेड से। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि वो उस इलाके के ताकतवर तरीन आदमी माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मरूब कर सकते हैं, जो दूसरों को डोमिनेट कर सकते हैं, जो दूसरों को ज़ेरे असर ला सकते हैं। ये भी पार्टी नहीं बल्कि फैमिली के अंदर एक खौफनाक स्प्लिट की निशानी है। फिर आपने वो वीडियो सुन ली हैं जो वजाहत साहब अपने बेटे से बात कर रहे हैं, या जो वजाहत साहब एक और गुफ्तगू कर रही थी, वो हमारे सामने है। तो नुकसान फैमिली का तो बहुत खौफनाक हुआ है। वो फैमिली जो बिल्कुल यूं जुड़ी हुई थी, उसके हिस्से बखरे। अब मैं और आप इल्ज़ाम न भी लगाएं, ये नाम न भी लें, लेकिन दुनिया को ये पता है कि इस पार्टी को तोड़ने का कौन जिम्मेदार है और कैसे टूटी है। अब आ जाइए जनाब, अब होगा क्या? व्हाट इज़ द चॉइस? जैसा मैंने कहा, ये ख्वाहिश पहले मोनस इलाही साहब इसका इजहार कर चुके हैं, फिर परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि हाँ, हमें खान साहब ने पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है। वो एक ही शर्त पर शामिल होंगे। किस शर्त पे? चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो उनके पास आए। भाई साहब, वो तो उन्होंने कहा है कि वो रह चुके हैं पहले भी चीफ मिनिस्टर। नहीं, रह तो चुके हैं, लेकिन ख्वाहिशात के ऊपर तो कोई कदगन नहीं है ना, इसकी कोई लिमिट है। ये ऊपर से कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, वो अगर वो कहेंगे अच्छा मैं नहीं बनता, मेरे बेटे को बना दें। अच्छा, ठीक है, बनाएंगे कि नहीं, खान साहब अपना वादा पूरा करेंगे कि नहीं, ये परवेज़ इलाही साहब को अभी नहीं पता चलेगा। जब आके आप पीटीआई के साथ शामिल हो जाएंगे, पहले तो देखे ना, आप काफ लीग थे, एक अलग एंटिटी थे, एक पावर थे। अब आप आके पीटीआई की सफ में खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी और भी लोग हैं जिनकी पार्टी के साथ एक स्ट्रगल है। वो ऑलरेडी ग्रज करते हैं उनको। और मुझे यूँ लगता है कि वो जिस तरह किसी शायर ने कहा था ना कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, ऐसा ना हो। क्योंकि इस तरह की जो पार्टी होती है जिसमें पर्सनैलिटी कल्ट चल रहा हो, वहाँ आप कितने ही बड़े सियासी स्टॉलवर्ड क्यों ना हो, आप जाके पार्टी में गुम जाते हैं। मेरी बात समझ रही है ना आप? आपकी पहचान खत्म हो गई ना, आपकी पहचान खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी फॉरगो कर दी है,
وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں اور آپ کسی دوسرے کی آئیڈینٹی کو اپنا کے اس کے بینر کے نیچے چلے ہیں تو پھر آپ کی فیٹ یا اللہ طے کرے گا یا اس پارٹی کا ہیڈ طے کرے گا. اور جب آپ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے ابھی بھی وقت ہے کہ دونوں دھڑے, چاہے وہ چودھری شجاعت ہیں چاہے وہ چودھری پرویز الہی ہیں, آج بھی اگر بیٹر وزڈم پرویلز, بیٹر سینس پرویلز, ان دونوں کو بیٹھ کے فیملی اور پارٹی دونوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے سیریس. اب پرویز الہی صاحب سے مسلم ہاؤس کی ملکیت بھی واپس لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی, مونس الہی اور کامل لیاقت کو پنجاب کے عہدوں سے بھی ہٹایا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ڈیمیج ہیز بین ڈن. یس, ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ تو آٹومیٹکلی ہٹ گئے سمجھیں, بیکاز اب وہ لیگلی انہوں نے جو فیصلے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے وہ کل عدم قرار دے دیے الیکشن کمیشن نے. تو دے آر نو لانگر آفس بیئرر آف دا پارٹی. اچھا, یہ ہو ہی چکا ایک طرح سے, یہ تو ایک طرح سے ہو چکا ہوا ہے. اب آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا, دیٹ از اے $100 ملین کوسچن. اور میرے خیال سے تھوڑا سا وقت گزرنے دیں, اور جب پارٹی کی سیٹ ایلوکیشن کی بات آئے گی, اگر آپ کو یاد ہو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں 15 سے 20 سیٹیں دی جائیں نیشنل اسمبلی کی اور 30 سے 35 سیٹیں دی جائیں پروونشل اسمبلی کی. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ کوئی ہے, اتنا سیکریفائز کر سکتی ہے ایک ایسے صوبے میں جہاں ابھی ایک بہت بڑے کلیم کے ساتھ دوسری بڑی پارٹی موجود ہے جو پنجاب کو اپنا گڑھ مانتی ہے؟ آج بھی مریم نے اپنی تقریر میں یہی کہا ہے, پنجاب کے شیروں اور شیرنیوں. تو وہاں ان کو اتنا حصہ مل جانا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے, یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کے بھی کبھی امکان ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ ریگریٹ کریں اپنے اس فیصلے کے اوپر, کیونکہ وہاں پر ان کی خواہشات کا جو ہے وہ اس طرح سے تمام نہیں ہو پائے گا جو وہ چاہتے ہیں. ایک تو وہ چیف منسٹرشپ کی اپنے بیٹے کے لیے خواہش رکھتے ہیں, اوبیسلی رکھتے ہیں, اور ایک باپ کا رکھنا جائز بھی ہے. پھر جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے, تو وہاں پر یہ ہوتی بھی چیزیں نظر تو نہیں آئی. فراز نے کہا تھا ورنہ سیدھا تھا راستہ دل کا, تم زمانے کی راہ سے آئے. آج جیسے کافی جائرانہ ایسا کچھ کرنے کے لیے راستے متعین ہیں, لیکن اگر آپ غلط راستے کا چناؤ کر کے وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. نہیں, یہ پرویز الہی صاحب کی اپنی بھی کوئی لیٹلی کوئی والہانہ محبت جو ہے, چاہے صحیح کرو یا غلط کرو آپ ہمارے دل میں بستے ہیں, وہ والی بات ہے. کہا ہے انہوں نے. اچھا, یہ بالکل یہی بیان ہے ان کا. کیونکہ دیکھیں نا, اپیرنٹلی وہ متفق نظر نہیں آتے خان صاحب کے فیصلوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کیا تھا, پھر یہ فیصلے کی, اب دیکھیں یہ کیا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. چوائسز لمیٹڈ کر لی ہیں انہوں نے اپنے لیے, کوئی چوائس نہیں ہے. پلٹ کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے, پلٹ کے دوسری پارٹی کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ بھی تو ان کو چیف منسٹر بنانے پر آمادہ تھے, آمادہ نہیں تھے, راضی ہو گئے تھے. چوائسز ان کے پاس کھلی تھیں ابھی کچھ دیر پہلے. کل ہی تو ہم نے کہا تھا یہ کہ اگر یہ اس جگہ رہتے تو آج بھی پرائم منسٹر ہوتے, آج بھی پنجاب کی اسمبلی چیف منسٹر ہوتے, اور آج بھی پنجاب کی اسمبلی جو ہے اور آگے بھی چانسز ہوتے ہیں, یہ آپ نے کہا. شکریہ وقائع صاحب. پروگرام کا وقت آج کا ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا, اللہ حافظ.